Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines. In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 T-Way FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing. In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps. FEBC Philippines, until all have heard. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gumpia si Salam, gumpia gandaw ri Holon Ronaldo dinta, hini gandaw hini, jangha hini. Bigay rin diwata rin din ta para mahapinda ita, pinda-pinda ita, mahalapit at hintuluan, gunar dit halo ulit diwata. Ini segment tayo ni Gampiaguitan rin nyo, your host, Kuya Eldrin. Linilak DXAS, your community radio, Zamboanga City under FEBC 1116. As long as marapot a frequency, the radio station, the DXAS, Zamboanga Peninsula, piarin haman din basta suwanan ha, mahasabo ta suwanan ataw hana suwanan pero mahapinda mahasabo ta suwanan programa hini para rin din niya. Shout out rin lonon nga gataw pamakinag. Shout out rin nga gataw liya latap mga gataw suwanan pamakinag rin din ta. Shout out rin na Pastor Adelia o si Pastor Eli ri gan sa pa masalag. Shout out din nyo lonan nga gataw. Suwanan din ni Malayal, mga dito Sibuko, Siraway Siokon, mga itarito Baligian, doon pa nga suwanan pamakining di Dipolog, dito Lapuyan, dito Kabasalan, Pagadian, basta marapot the frequency, dini ahini rito Buog, dito Lanao, mga internet Hungawan nga suwanan din ni Inter Zamboanga City, Lid Labuan, Patalon, suwanan di Agrarian, di ni Talisayan, mga pamakinig rin din ta Ayala, shout out din nga suwanan rin ni Shanty Town, din ni Tumaga, shout out rin din nyo pamakinig rin din di programa tayo ni Rigampiaguitan rin nyo nga suwanan hilahin ganat Lapuyan. Shout out with doon and hamanan daw alan man gulek mo nan daw jang ha hini binalit diwata para rin din niya para rin din talon para makakinag kita italon. So praise the Lord, yung mga gataw nga walang sawang pakikinig rin din tarit Tagalog pa, sila Margaret Antonio, Sir John Napalya, sila Amor Lumawan, Pax Lumawan, Saldi Tanding, sila Pastor Pantoha, Eldan, mga sila Kabatingan, Jacqueline Kabatingan, asuwanan lonon pamakinig na tungad be the glory na kinha mo
Sa patuhin ni Risisalam hinibigayan nyo diyang ha idiwata lalaman budlalyag idiwata magugunot rin din nyo. Before ita mo padayan mo kuan hitago na mo music break hitago na. Lumpia guhitan liranyo. Kay sarap damhin ng simoy ng hangin, nagpapahiwatig Paskong paparating. Puso ko'y anong saya pagkat naaalala ka. Kahit na malayo ka, parang kapiling na. Naaalala ko tuwing nakikinig sa radyo, mga awiting pamasko na inaawit mo. Kahit nasuntunado at nawawala sa tiyempo, marinig ko lang ang tinig mo ay para ng Pasko. Sana'y Pasko na pagkat nais makapiling ka. Yan ang dalangin ko sana'y Pasko na walang ibang mahiling kundi ikaw ay makapiling. Naaalala ko tuwing nakikinig sa radyo, mga awiting pamasko na inaawit mo. Kahit nasuntunado at nawawala sa tiyempo, marinig ko lang ang tinig mo ay para ng Pasko. Sana'y Pasko na pagkat nais mo kapiling ka. Yan ang dalangin ko tuwing na sana'y Pasko na walang ibang mahihiling kundi ikaw ay makapiling. Sana'y Pasko na pagkat nais makapiling ka. Yan ang dalangin ko sana'y Pasko na walang ibang mahihiling kundi ikaw ay makapiling. Sana'y Pasko na pagkat nais makapiling ka. Yan ang dalangin ko tuwing na sana'y Pasko na walang ibang mahihiling kundi ikaw ay makapiling. Sana Pasko na. Nindot kaayo kung naay tao nga tinuod nga nagpakabana para nato. Pareha sa ginikanan nga muandam og pagkaon pagkahuman sa kapoy nga adlaw o mga barkada nga mangumusta kung nakasinati ta og mga pagsuway. Pero unsa pa kaha kung masabtan nato nga adunay usa nga naghatag sa iyahang kinabuhi para maluwas ta gikan sa sala ug kamatayon.
Ang pag-abot ni Hesukristo sa kalibutan dili lang nagdala og kalipay kang Joseph ug Mary. Naghatod kini og kalipay para sa tibuok kalibutan kay siya mao ang dugay ng gipaabot nga manunubos. Mao bitaw ang ingon sa 1 Juan 4:14, nakita namo ug gisugilo namo nga gipadala sa amahan ang iyahang anak isip manluluwas sa kalibutan. Kana pa lang klaro na ang dakong gugma sa amahan para nato. Gipadala niya sa Jesus aron makabaton kita og kinabuhing dayon ug kaluwasan. Ug unsay angay natong buhaton, mutuo og dawatan siya sa atong kinabuhi. Igsuon si Jesus mao ang maayong balita nga imong gipaabot. Angayan gyud natong saulugon ang iyahang pagkatawo. This is your FEBC Radio, broadcasting Christ in our world. Lumpia guhitan liranyo. Okay, may pulita na. Thank you, Rig Babat Hito. Andaw kinita na ri series tari chapter 36 din ni Exodus ini. Matuos ini na pwede ita na gumalin len na sa libro na libro risuwanan na dinta jud talo ini ganat di Old Testament. So batinta na ini chapter 36 asma si Bezalel bo si Oholiab daw suhalon panday subigayan ni Yahweh pandayan busunan dari masunan gandun ihagbal di holon nga mga galabak para to hagulagad dito tabernacle so nga migbal to nga gulek sumala to halon sinugo ni Yahweh dag tinawag ni Moses si Bezalel o si Oholiab dahos suhalon gataw panday subigayan ni Yahweh pandayan suhalon gataw miralo i pusungan minggalawak to gulek muha tinawuklan ganat to ni Moses suhalon bigay giwit no nga Israelite dari mibal so gulek para to hugulagad to tabernacle dahag mipirayon ilan migwit turyanin nga dulang kandilian ginamungat si Salam manjari so halon nga panday so panggalabak to halon gulek para to hugbal to tabernacle minating ganat dito jarya nga galabaklan dahag tinalo lan din ni Moses longlan so nga gataw pamagwit luminawi pa to halon pangiluan para to hatubos di golek so sinugo ni Yahweh balan as sinugo ilan ni Moses payagan italoan di liwag kampo longan gandi iron na dlai atawa libon magwit bagay para to nga hagbal to tabernacle asma piba ng magwit so nga gataw bana mitlawi na so nga bawalan para to nga halon galawak so halon panday minggalawak duma so nga pagbalto nga galabak binalnan sa tabernacle gamit so sa pulo bu kortina pingawil malano linen bu lambo blue tuling ginampay bu gempula piminaan hini palas cherubim manto tuhog balto panday mamane so glaya to salad cortina 12.8 maladab 1.8 maladab igbaklangan mishama bagal to sa magbagal to halon cortina limabok hasumpat lanron ibal dua limabok dahag binalan lan gisuhan blue pinipitan tinilab to giset
no tampusan no baknad limalad kurtina isumpat. Maninira rama habalnan ronto harwa limalad isumpat kurtina. 50 nga gisuhan tinilablan to bakna pimisumpat kurtina dahos 50 rama nga gisuhan itinilablan to gisad no harwa pimisamput kurtina. Pithambang sunga gisuhan dahag migbalilan 50 bulawan pinangat bo pisumpat lan sunga kurtina pipya di nga gisuhan dahag mibali ni salabok kurtina para rin tabernacle. Dahag migbalilan kurtina ganatrin bumbol kambing para to babalayan di tabernacle. Migbalilan 10 busala kurtina sudlayatan no salad kurtina 13.7 miladab. Buso baklangan salad kurtina 1.8 miladab. Isama bagalan suholon 10 busala kurtina. Salabok lan sumpay sudli malad kurtina bu so ganamlad pisalabok lan daroma. Dahag binalan lan 50 gisuhan di gisad to tampusan kurtina bubak na bisamput kurtina bu 50 gisuhan di gisad no kurtina so misumpat to harwa bisumpatan kurtina. Migbalilan 50 tumbaga pinangat dari bisumpatan sunga bobolayan dari musalawok. Manjari migbalilan pintabon no bobolayan ganat didlarit turo bili-bili ginalanan gempula budo puso piribabaw ron musiba binyasan dlarit. Manjari migbalilan nga tumburan dending pimpindigan para so tabernacle ganat digayo akasya sudlaya to sulawok timbaran dending 4.57 miladab muha 9 banay tindo igbaklangan suholon timbaran dending bitangan tenon dari misumpat hini. Maknini ihibalan ron toholon timbaran dending di tabernacle. Has migbalilan nga timbaran dending para to tabernacle 20 timbaran dending dito rapid silatan. Migbalilan 40 silver ginturan ugmaan to 20 tambaran dending 2 ginturan ukmaan no 2 tenon nugbak na timbaran dending budwa buk daloma ginturan ukmaan to 2 tenon to no magintog timbaran dending dahag para to harwa giliran o tabernacle so rapid ganja migbali lang 20 timbaran dending taos 40 silver ginturan enturan tubok na timbaran dending budwa ginturan enturan to matindog timbaran dending dahag para rito di balo ino tabernacle so dito rapid sindepan migbalilan ganam tambaran dending migbalilan darama 2 tambaran dending para tunga sungot di balo dito tabernacle nga tambaran hini pidlapilan ganat gana sampay di pibya di silabok susul maknini
hibalan tudwa tambaran dending rin batok sungot asma dun gwalo tambaran dending bunga silver ginturan lan 10 bunam nga ginturan darwa ginturan di salabok tambaran dending migbalilan nga bulawal gayo akasya di mapala to tambaran dending. So dito rapid sa labok gilid to tabernacle. Tapos lima balabag para to nga tambaran dinding dito harwa gilid na tabernacle. Muha lima balabag para to nga tambaran dinding rito di baloy na tabernacle. So dito rapid sindapan. So balan to balabag bitang to giningaan nung tambaran dending mirapot to batok gipusan no tabernacle linuhok lan lahapay bulawan sunga tambaran dending bu pimbalilan nga palihuho bulawan dari suhon to nga balawal bulinuhok lan palahapay bulawan sungag balawal migbalilan musiba kurtina maluno linen pingawilan hini bulu tuling ginampay bugumpulat lambo imanaan ipalas kurtin cherubim manto tuhugbal to nga panday mamane binalandan hini patbok hasak gayo acacia bu linuhok lan palahapay bulawan doon nga linuhok bulawan saringan lan bu pinandag lan inito patbok silver ginturan dahag migbalilan kurtinang maluno linen migbalilan blue tuling ginampay bugumpulo lambo manto tuhugbal tungang mamane muha migbalilan gimabok pasak bunga sariganan linuhupan lan palahapay bulawan sunga dimpulon lan sunga kihat lan ugait tumbaga sunga limabok ginturan lan. The Lord bless the reading upon the word of God. Praise the Lord. Lord tinturo ay muyami chapter 36 ini ya Lord igbalahatan diwata mahatintulo ni dami alan tintuluan po din namin malapri ni God. Holy Spirit, we invite your wisdom upon us. Hallelujah. In Jesus' name, amen. So, chapter 36 ito na. This is a detailed command by God on how to make the tabernacle. And the person responsible din is si Oholiab o si Bezalel. Ni dwa gataw hini yan dan igbibinyas abigayan hinan pandayan lidiwa talig babunyasan pandayan diha mga halilok ring bato bulawan silver ayon pialan so in the rest dun ra mga dibon nga dlai so na magbagay so nga gataw magbagay lang mga precious nga mga stone para lang ipanangin para ni tabernacle para balan mubaldan ni tabernacle so magbagay lang maya so don't story short si Moses may walang ngahanin deron na so the reality is subay kuan hita hini kandayan rit diwata ilapan ta no. So pagumpiyan hitari diwata gandaw hini. So nga dibol hito may magbagay pa mga dlai dag mitlahalon na jud mga bagay talo diwata pibo nang dana dag mi start nila na magbal the detailed ha pagbal ron i command diwata detailed ha pagbal di tabernacle para hinan hito immobile place than of worship. So to God be the glory na even in the olden days during the time of Moses may start na idiwata mag-connect with the tao through a tabernacle and dagan gani idiwata manawgyanin
para ma-represent i-presence para mo feel i-presence di nga gataw para nga gataw man doon ay chance dan maha-worship praise rin diwata. But tinalo ni Jesus connection ta, time will come daw and a time has come already that God is a spirit and those who worship Him will worship Him in spirit and in truth. And that's the kind of worshipers the Father seeks. So meaning to say, nandaw time hini, we don't need tabernacle, we don't need any other places to be in the presence of God. Para lang makangayari presensya rin diwata, you don't have to go to church, you don't have to go to any place. And halak angay, go to the Spirit and to the truth. How do you do that? You worship the Lord in spirit. You really seek Him with all of your heart, with all your mind, with all your soul. And then about truth, you read the Bible. The truth kasi is the Bible. The truth is, Bible is the absolute truth. No other truth higher than the Bible. The Bible is the truth of all truths. So yanin is the truth. Jesus is the Bible. Jesus is the way, the truth, and the life. Alam pa rin the Bible. And He is the truth. In the beginning, He was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was God. He was the Bible in the beginning. Until today, Jesus is still the Bible. So when we worship God in spirit and in truth, He will manifest His presence within ta. So that's the challenge today. Anywhere you go, alanhaman, go to God in worship and in spirit and in truth para mahangayari presence. So God bless you. To God be the glory. Until next time, no. So mga before I'll end, salamat to ko na rin gataw so mga pananginingirin dinan, pananginingirin ministry ini. Continue to pray for this ministry and support me also. Maskin sano lak alan lak mo bagay nyo gabang para rin kalubak tarin diwata. To God be the glory. Until next time. Bye-bye. Lumpia Guhitan Liranyo. Madamo